بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في سلسلة تعلم قواعد اللغة الفرنسية. درسنا لهذا اليوم هو الأدوات المدغمة. Notre cours d'aujourd'hui est les articles contractés. Pour rappel, nous avons dit qu'il existe 4 catégories d'articles. Les articles définis ou bien indéfinis, les articles définis, les articles partitifs et enfin les articles contractés. قلنا بأنه يوجد 4 فئات من الأدوات التي نستخدمها: أدوات النكرة، أدوات المعرفة، أدوات التجزئة والأدوات المدغمة. درسنا لهذا اليوم, notre cours d'aujourd'hui va porter sur les articles contractés. Nous avons dit que les articles indiquent le genre et le nombre du nom, si le nom est masculin ou féminin, ou encore si le nom est singulier ou pluriel. قلنا بأن الأدوات تحدد كم أو نوع وكم الاسم، إذا ما كان الاسم مذكر أو مؤنث، أو إذا ما كان الاسم مفرد أو جمع. Les règles d'usage des articles contractés. قواعد استعمال الأدوات المدغمة. ما هي الأدوات المدغمة؟ Quels sont les articles contractés? Les articles contractés sont au pluriel, du et des. L'article contracté au est utilisé au lieu de a et le. بمعنى أن l'article contracté au يستخدم بدلا من a, le. L'article contracté au pluriel est utilisé au lieu de dire a, les. بمعنى يستخدم بدلا من a, les. L'article contracté du est utilisé au lieu de dire de le. بدلا أن نقول de le, نقول du. Et enfin, nous avons l'article contracté des, وهو يستعمل بدلا من قول de les. Très bien. L'article contracté au الذي يستخدم بدلا من قولنا à le يستخدم هذه أو تستخدم هذه الأداة قبل اسم مذكر مفرد. C'est-à-dire, on utilise l'article contracté avant le nom masculin singulier. Par exemple, au travail, on dit le travail, c'est un nom masculin singulier. Au jardin, le jardin est un nom masculin singulier. Cinéma, le cinéma est un nom masculin singulier également. Et enfin, nous avons le mot séminaire qui est un mot masculin singulier. On dit un séminaire. Donc, on donne des exemples pour bien comprendre. سوف نعطي أمثلة من أجل أن نفهم أكثر. مثال: Je vais au jardin. Je vais au jardin. قلنا au jardin بدلا من أن نقول à le jardin. C'est-à-dire je vais à. القاعدة العامة تقول أنني je vais à en utilisant la préposition à. Mais du moment qu'on utilise un nom ou bien un mot masculin, on ne peut pas dire à le, mais on dit au. Je vais au jardin. C'est un article contracté. سأذهب إلى الحديقة. نعطي مثال ثاني. Je suis au séminaire. أنا في ندوة. Je suis au séminaire. Au séminaire. لماذا قلنا au séminaire وليس à le séminaire؟ لأنني هنا قمت بتدغيم الأداة à le وقلت au séminaire. Je pars au travail. Je pars à le travail. ثقيل نوعا ما، لذلك نقول je pars au travail. أنا ذاهب إلى العمل. Qui veut partir au cinéma؟ من يريد الذهاب إلى السينما؟ au cinéma لا نستطيع أن نقول qui veut partir à le cinéma. Au jardin, au séminaire, au travail,
au cinéma. L'article contracté au pluriel. تستعمل أداة المضغمة au قبل اسم مذكر مؤنث جمع. On utilise l'article contracté au avec X devant un nom féminin masculin mis au pluriel. Aux collègues, aux questions, aux yeux, aux filles. إذا لاحظنا هنا فإن جميع هذه الكلمات أو الأسماء هي أسماء جمع سواء كانت مذكر أو مؤنث. مثلا les filles هو اسم مؤنث جمعه في avec un S هو جمع مؤنث نقول aux filles. les yeux هو اسم مذكر جمع إذا نقول les yeux aux yeux. نعطي مثال كي نفهم بعمق. Nadia a mal aux yeux. Nadia a mal aux yeux. Nadia تؤلمها عينيها. قلنا aux yeux وليس à les yeux. لماذا؟ لأن هذه الكلمة ثقيلة. بدلا أن نقول à les نقول au avec un X. لماذا؟ لأن الاسم الذي أتى بعد هذه الأداة هو اسم مذكر جمع أو هو اسم جمع سواء كان الآن مذكر أو مؤنث. نعطي مثال آخر. Répondez aux questions suivantes. أجب على الأسئلة التالية. Question avec un S est un nom pluriel. الآن سواء كان مؤنث أو مذكر فإننا نستعمل أداة المضغمة au avec un X لأن الكلمة التي أتت بعدها هي كلمة جمع مؤنث. Question est un nom féminin pluriel. Répondez aux questions suivantes. ننتقل إلى مثال آخر. Parle aux collègues. Il faut se réunir. تحدث مع زملاء العمل. يجب أن نجتمع. Collègues. Les collègues est un nom pluriel ici. Donc on utilise l'article contracté au avec un X au pluriel. الآن سواء كان الاسم مؤنث أو مفرد فإنني أستعمل AUX. لماذا؟ لأن تلك الكلمة هي كلمة جمع أو اسم جمع. collègue. هنا collègue est un nom masculin. masculin pluriel. ننتقل إلى مثال أخير. Ces jouets appartiennent aux filles du quartier. Ces jouets appartiennent aux filles du quartier. بمعنى هذه الألعاب ملك لفتيات الحي. Les filles هنا هو اسم جمع. إذا نستعمل أداة المضغمة AUX بمعنى au pluriel. جيد. ننتقل الآن إلى أداة أخرى وهي الأداة du والتي نستعملها بدلا من de le. تستعمل إذن هذه الأداة أمام اسم أو قبل الاسم المذكر مفرد. On utilise l'article contracté du au lieu de dire de le devant ou bien avant un nom masculin singulier. On donne plus d'exemples pour comprendre. Il est parti au bureau du ministre. Il est parti au bureau de le ministre. Donc, au lieu de dire de le ministre, بدلا أن أقول de le ministre, أقول مباشرة, je dis directement du ministre. Et il est parti au bureau du ministre. Un autre exemple pour bien comprendre. C'est la veste du professeur Ammar. C'est la veste du professeur Ammar. إنها سترة المعلم أو الأستاذ عمار. إذن بدلا من أن أقول c'est la veste de le professeur Ammar أقول مباشرة c'est la veste du professeur Ammar. أظن أنه واضح. نعطي مثال. Le ballon du garçon. Le ballon du garçon. كرة الولد. بدلا أن أقول le ballon de le garçon, le ballon de le garçon, أقول مباشرة c'est le ballon du garçon. Très bien. ننتقل الآن إلى الأداة المضغمة D. L'article contracté D est utilisé
يستخدم بدلا من de les. وتستعمل هذه الأداة قبل اسم مؤنث أو مذكر جمع. On utilise l'article contracté des avant un nom féminin masculin pluriel. Donc l'article contracté des est réservé pour des noms pluriels, que ce soit féminin ou masculin. نعطي مثال. La salle des élèves est très étroite. La salle des élèves est très étroite. قاعة التلاميذ ضيقة جدا. On a utilisé ici l'article contracté des au lieu de dire la salle de les élèves. هنا يوجد نوع من الثقل في الكلام. La salle des élèves est très étroite. On dit alors la salle des élèves est très étroite et on ne dit jamais la salle de les élèves. Non. ننتقل إلى مثال آخر. Les robes des filles sont trop belles. Les robes des filles sont trop belles. تنورة الفتيات جميلة جدا. Alors ici, au lieu de dire les robes de les filles sont trop belles, on dit directement les robes des filles sont trop belles. Un autre exemple. Le stade des garçons est loin de leur maison. ملعب الأولاد بعيد من منازلهم. Le stade des garçons au lieu de dire le stade de les garçons. مثال واضح جدا. أتمنى أنكم قد فهمتم هذه الأمثلة. نعطي الآن أو ننتقل إلى ملاحظة. Une observation. C'est quoi l'observation? Les articles à la, ce sont des articles à la, à l'apostrophe, de la, de l'apostrophe ne se contractent jamais. Ne se contractent jamais. C'est-à-dire لا نقوم بتضغيم أو بتضغيم هذه الأدوات. نعطي مثال كي نفهم. Je pars à la maison. Je pars à la maison. أنا ذاهب إلى المنزل. Tout court بكل سهولة. لا أقول je pars aux maisons. Ça c'est faux. Je pars à la maison. Je passerai à l'école demain matin. سوف أذهب إلى المدرسة غدا. Je passerai à l'école. Je ne vais pas dire je passerai aux écoles. نعطي مثال آخر. Je suis à côté de l'université. Je suis à côté de l'université. أنا بجانب الجامعة. Elle est tombée malade à cause de la fatigue. هو مريض من التعب. الملاحظة التي تحدثنا عنها هي أن les articles à la, à l'apostrophe, de la لا نقوم بتضغيمها. هذا هو المثال. وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم les articles contractés. أتمنى أنكم قد فهمتم جيدا. إذا لم تفهموا أو إذا كان هنالك سؤال فاتركوه لي في التعليق. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. إلى اللقاء.